Okay, ni untuk revision 6. Okay, soalan yang pertama. So, kita ada isotop carbon 11, 12, 13 dengan 14. So, given proton number is 6. Which of the following is correct about carbon isotope? So, attractive forces of carbon 14 is stronger than carbon 11. Okey, sebenarnya attractive forces dalam setiap isotop ni akan jadi sama sebab dia refer kepada elemen yang sama. Okey, isotop ni tak menggambarkan saiz. Okay, so carbon 14 has the most neutron. So kalau nak calculate neutron, kita akan tolak number of nucleon minus number of proton. So 14 minus 6. So yang ni 11 minus 6, 12 minus 6. Okay, disebabkan dia besar, jadi sebab itulah neutron dia lagi besar. Okay, all isotope having different atomic size. So tadi yang kita mention ni, so dia tak ada beza size. Okay, semuanya sama. So contain same number of neutron and electron. Okay, so ini of course dia berbeza sebab because of isotope number yang berbeza. So jawapannya yang kedua. So untuk soalan yang kedua, so given yang ni ada dua unknown, so kita ada dua isotope untuk bromine 79 dengan bromine 81. Okay, so kita akan selesaikan menggunakan formula ni. AR equal to summation of key me over summation of key. So key yang kita tak tahu, tapi kita tahu percentage kedua-dua ni sepatutnya 100. Okay, so 79 times X. Okay, ini kita assume dia X. Yang ni 81 times 100 minus X. So kita dapat average atomic mass 79.904 yang ni. Okay, so kita kira X. So X represent percentage untuk bromine 79. So bromine 79, 55%. Okay, so untuk bromine 81, 100 minus 55 dapat 45%. So, soalannya untuk bromine 81. So 81, 45. So kita ada Y molecule composed of atom Y. So ratio mass of Y to carbon 12 is 5.92. So ini daripada definition 1/12 of carbon 12. So calculate relative atomic mass of element Y. So kita ada molar mass 5.92. Okay, so disebabkan dia kata ini mass of carbon 12. So darabkan dengan carbon 12, massnya 12. So kita dapat mass of Y 71.04. Dan disebabkan dia ialah atom untuk satu, jadi bahagilah dengan 2. 35.52. So ini tu calculate empirical formula. So make sure kita tengok dulu mass ni, percentage ni sama dengan 100 tak? So kalau dia sama dengan 100, jadi total ni kita boleh anggap percentage tu sama juga dengan mass in gram. So dapatkan mol. So antara tiga-tiga ni yang paling kecil 3.33. So divide by 3.33. So dapat simplest ratio 1, 2 for hydrogen and 1 for oxygen. So itulah jawapannya. So calculate number of hydrogen atom. So kalau ada hydrogen atom, dia akan melibatkan Avogadro constant. So first convert dulu kepada mol. Okay, divide by mR for NH42CO3. So 0.1 mol. Then dalam NH42CO3 kita ada 8 hydrogen. So mol darabkan dengan 8 hydrogen 0.8 untuk hydrogen mol. Then untuk dapatkan number of hydrogen atom, so darabkan dengan Avogadro constant 6.02 exponent 23. So jawapannya. Okay, so this one calculate molality. So from formula, molality equal to mole of solute divided by mass of solvent in kg. Okay, so kita ada solvent, solute sugar. So cari mol 0.2924. Okay,
250 gram of water. So, yang itu ialah solvent. So, convert to kg. So, 1.17 mol per kg. Okay, next question. Calculate for molarity. So, molarity daripada formula mole of solute over volume of solution in liter. Calculate molarity. So, given percentage by mass 19%. So, daripada formula percentage by mass ialah mass of solute over mass of solution. So, sama dengan 19/100. So, sebenarnya kalau dia bagi percentage yang by mass, yang ni yang paling senang untuk kita assume. Sebab bila kita assume yang bawah ni, mass of solution, kita akan dapat mass of solute 19 gram. Okay, so assume mass of solution 100, dapat mass of solute 19 gram. So, daripada mass of solute, calculate for mole of solute. So, 0.3016 mol. Okay, then so kita dah dapat mole of solute. So, volume of solution kita just substitute dalam formula density. So, density equal to mass over volume. So, mass 100 gram divide by density 1.11. So, dapat volume in ml. So, convert to liter sebab kita nak gunakan dalam molarity. Volume tu mesti dalam liter. So, 3.35 molar. So, which of the following substance is the limiting reactant? So, limiting reactant kita cari antara dua ni, Fe dan H2O, yang mana yang paling kecil dia punya ratio. So, dapatkan mol. Okay, ini dah bagi mol 0.45. So, untuk H2O 0.83. So, koefisiennya 3. So, divide by 3. Okay, 0.133. So, untuk water, coefficient 4. So, 0.83 divide by 4. So, dapat ni. So, between these two, yang ratio yang kecil ialah untuk Fe. Jadi, Fe ialah limiting reactant. Okay, question chapter 2. So, given partial series. So, Leman balik pasal break putus. So, sini partial. So, N1, 2, 3. So, all electron drop to 3. So, calculate energy emitted from the transition. Okay, so dia dah nak energy, jadi tak perlu guna N1 dengan N2. So, formula Hc over lambda. So, convert lambda to meter. Okay, so times exponent -9. Okay, kenapa? Because kita guna speed of light kita dalam unit meter. So, 1.55 exponent -19 joule. So, this one refer to Balmer series. So, calculate wavelength that produce line C. So, kita tahu dalam Balmer, memang balik pasal. So, ni 1, 2. All electron drop to N equals to 2. Okay, so kalau berdasarkan spektrum ni, okay, yang besar jarak ni, refer kepada line yang kat bawah. So, yang ini first line. So, first line refer to transition of electron from 3 to 2. So, first tu 1, tambahkan dengan tempat dia drop 2. Jadi, 1 plus 2, 3. So, 3 to 2. So, kita akan calculate wavelength ni. Okay, so RH 1.097 exponent 7. So, N1 must be less than N2 supaya lambda kita sentiasa positif. Okay, so dapat lambda in meter, convert to nanometer. Calculate the ionization energy for Lyman series in kilojoule per mole. So, ionization energy kita tahu refer kepada the highest N equal to infinity. So, untuk Lyman, so refer kepada all electron drop to 1. So, N1 equals to 1, N2 equal to infinity. So, untuk 1 mole, so perlulah darabkan dengan Avogadro constant 6.02 exponent 23. So, which of the following is the electronic configuration of copper? Copper 29. So, yang ini yang anomalous tu. So, sepatutnya dia akan full dekat 4S. Nanti dia jadi 3D9 macam ni. Tapi yang sebenarnya untuk achieve stability, so satu elektron daripada 4S pergi kepada 3D. So, dia akan fulfill untuk 3D, 3D10. Okay, yang selebihnya baru di 4S.
Which of the following is correct plausible structure of iodate ion? So IO4 minus. So iodine 7 valence electron, oxygen 6 times 4, 24 plus 1 untuk negative charge 32. So iodine ni boleh expanded sebab dia period 3 ke atas. Fluorine, bromine, fluorine, bromine, bromine, iodine yang dia period 2, 3, 4, 5, period 5. Okay, so okay, kita cari formal charge antara keempat-empat ni. So antara keempat ni yang lowest formal charge, yang ni ada 2 negatif 1. So yang ini ada 1 je negatif 1. Yang lain ni, ini tak ada kosong. Yang ini ada 1 je kosong. Okay, so antara A dengan C, C is the most plausible. Okay, choose the correct statement about sulfur. Why sulfur can form more than one compound compared than oxygen. So, with group 17, contohnya dia akan form SF4, SF6, SF6. Okay, walaupun kedua-duanya dalam group 16. Okay, so ini disebabkan oleh perbezaan period. So untuk oksigen di dalam period 2, so sulfur, oksigen period 2, so sulfur di period D. So kita tahu bila period D dia ada extra empty orbital, so nanti dia boleh expand. Jadi reasonnya ialah sulfur has empty d orbital. So which of the following statement is correct about I3 minus and N3 minus ion? So lukis Lewis structure untuk kedua-dua ni. Okay, so daripada Lewis structure kita nampak I3 minus dalam linear shape. So untuk N3 minus dia ialah linear juga. Okay, so bond angle between the bond angle between the bond is 180. So linear memang 180. So both diagonal planar salah sebab sepatutnya linear. So SP hybridization. So ini betul untuk N3 sahaja tapi salah untuk I3 minus. Both ion have 2 electron pair arrangement. So 2 electron pairs. So salah untuk I3 minus. From the following species, okay, identify with species with dipole moment mu equal to 0. So kalau tak ada value, dia refer kepada non-polar molecule. So non-polar molecule untuk semua basic molecular shape, okay, yang sama terminal atom. Okay, ini walaupun tetrahedral tapi disebabkan satu tu ada hidrogen, jadi ada beza electronegativity between carbon dengan hidrogen. Ini carbon dengan Cl. Jadi dia punya bond dipole ada value, so not equal to 0. So ini because of shape, walaupun dia ada lone pair tapi arrangementnya dalam bentuk square planar. Okay, so dia akan cancel sini dengan sini. So yang ini dengan sini akan cancel. So mu equal to 0. So untuk ini T-shape. Okay, disebabkan arrangement dia. So ada 2 lone pair. Jadi dia polar molecule. So ini pun sama. Band shape pun polar. Okay, semua base yang ada lone pair akan polar. Lone pair polar. Okay, kecuali yang tadi ni square planar AX4E2 dan satu lagi linear yang I3 minus tadi tu AX2E3. Okay, phosphorus combine with fluorine to form PF5. What are the orbital overlap to form sigma bond? So sigma bond ini. Okay, so phosphorus
ada 1, 2, 3, 4 loop. So sp3 orbital. So overlap dengan p orbital of F. Okay, ini bukan S orbital kan. PF kan block P. So orbital with overlap with p orbital. So when ethyl acetate, so ethyl acetate CH3 C double bond O. OCH3. So kalau kita tengok oksigen ni dia tak bonded to hydrogen. So ethyl acetate tak ada hydrogen bond. No hydrogen bond. Compare dengan ethanol. Okay, observe that ethanol has lower solubility in ethyl acetate compared than water. So disebabkan dia tak boleh form hydrogen bond between ethanol dengan ethyl acetate, that's why dia punya solubility dia rendah. Tapi kalau dekat dalam water, dia boleh form hydrogen bond. Okay, so water can form hydrogen bond with ethanol. Okay, but ethyl acetate is not. Okay, so ethyl acetate cannot, yang ni tak boleh sebab dia memang tak boleh form hydrogen bond. Dia hanya polar molecule disebabkan oleh electronegativity antara oksigen tadi tu. Okay, so period 3 kita ada metal, sodium, magnesium, aluminium. Arrange metal in order of decreasing boiling point. So decreasing mula daripada yang highest boiling point. So refer kepada definition of metallic bond. So metallic bond ialah bonding between positive ion and its delocalized electron. So kalau aluminium ada 3 plus, maksudnya bondingnya 3. Compare dengan magnesium 2 plus. So 2. Aluminium, sodium plus, so 1. Okay, so lagi banyak bonding, lebih tinggi, lebih kuat metallic bond, lebih tinggi boiling point. So what is the density of oxygen? Okay, so density yang ni kita guna daripada PV equals to nRT. So kita derive yang ada density. So kita tahu density ialah mass over volume. So mole equal to M over MR. So rearrange mass over volume ialah density. Okay, so substitute value. So pressure given 0.987. So MR for oxygen 32. R gas constant 0.08206. So temperature in Kelvin. So 1.29 gram per liter. Calculate partial pressure of oxygen gas in the mixture of, okay, ada nitrogen dan juga ada oksigen. So given P total in kilonewton per meter square. So hasil tambah kedua-dua mol ni kita akan dapat N total. So 0.15 plus 0.2. So 0.35 ialah mol total. Okay, so dapatkan mole fraction untuk oksigen. So mole fraction oksigen times PT dia ialah partial pressure of oxygen. So figure 3 show the variation of vapor pressure untuk liquid PQR. So kita tengok bila pressure temperature increase, okay, so pressure akan increase. Okay, choose the correct statement. Okay, based on this graph. So based on this graph, intermolecular force between P are stronger than Q and R. Okay, so kita tengok ni pada lower temperature. Okay, pressure dia tinggi. So, dia punya intermolecular force sebenarnya lemah. Okay, sebab bila pada temperature yang rendah, dia jadi vapor. Dia dah jadi vapor. Okay, so boiling point increase in order of RQP. So, maksudnya yang paling tinggi boiling point ialah P. Okay, sebenarnya kita tengok yang paling kanan ni. Yang paling kanan ni refer kepada elemen R. So, R lah yang paling tinggi boiling point. So, under the same condition, R have higher kinetic energy. So, tak sama sebab disebabkan dia boil pada different temperature, jadi kinetic energy pun berbeza. So, P has the highest vapor pressure, betul.
Okay, so kita tengok pada lower temperature, okay, pada keadaan sini dia dah jadi vapor. So, disebabkan oleh weak intermolecular force. Senang untuk break bonding dan dia tukar jadi gas. Okay, so yang ni, what is the total pressure of the system? So, given Kp 4.1 exponent -3. Okay, so kini kita kena construct ice table. So, sebelum kita buat ice table untuk pressure, okay, kita dapatkan dulu partial pressure untuk COCl2 menggunakan PV equals to nRT. Okay, then substitute dalam ice table. Okay, so kita tahu untuk okay, ni expression untuk Kp. So Kp x square over 2.8721 minus x equal to 4.1 exponent -3. Cari nilai x. So x tu kita cari yang positif. So value yang positif kita ambil 0.10648. So substitute dalam equilibrium pressure untuk ketiga-tiga gas. So totalkan kesemuanya dapatlah P total 2.98. Okay, so predict the direction. Okay, so compare between QC and KC. So tukarkan semua ni kepada concentration, mole divide by volume. So expression QC, product over reactant, so 0.857. So compare dengan KC, so KC 0.5, yang ini 0.857. So mengikut Pacman, Q lagi besar daripada K, so equilibrium shift to the left. Okay, so delta H negatif, exothermic, heat di sebelah ni exit, heat di sebelah product. Okay, so apa yang berlaku bila kita decrease temperature? So decrease temperature, equilibrium shift to the right. Okay, betul. So ini salah sebab shift to the left. Increase temperature, dia akan shift to the left. Increase temperature, dia akan shift to the left. Increase temperature, the direction shift to the left. Ini betul lah kan? Decrease temperature, shift to the right. Increase temperature, dia akan shift to the left. Ini salah. Decrease temperature, shift to the right. Oh, yang ni pun boleh lah ni kan. Increasing the temperature, direction shift to the left. Ada salah jawab soalan ni. Okay, last chapter, chapter 7. So pH given 4.6. So daripada pH boleh calculate concentration of H+, dan dia juga bagi percentage of dissociation 0.03. So daripada sini kita actually boleh dapat nilai X. Okay, sebab kita tahu change over initial ialah percentage of dissociation. So 0.03 over 100 equal to, so daripada ice table yang ini X, yang ini initial concentration tadi 2.5. So 2.5 exponent -5. 2.5 exponent -5. Sorry, change. Change ialah X over initial 2.5 exponent -5. So dari sini kita boleh dapatkan nilai X. Okay. Soalan ni nak apa? KA. Oh, sorry. So concentration H plus 2.5 exponent -5. So concentration ni actually represent value of X. Okay, so kita buat yang ni dulu. So value of X ni kita substitute dalam expression for KA. So dapatlah KA ni 7.5 -9. Okay, so untuk percentage of dissociation ni untuk calculate concentration initial.
Okay, so ini buffer solution, basic buffer solution because given KB. Okay, so kita ada initial concentration untuk NH3 0.05, untuk NH4Cl 0.075. So ini. Okay, so antara dua ni, kita masukkan strong acid. So strong acid ni yang akan jadi limiting lah. So calculate mole untuk HCl, MV over 1000. So dapatlah 0.001 untuk H+. So ini habis. So finally kita ada NH3 dengan NH4+. Substitute dalam formula basic buffer solution. So POH 4.93. So untuk kira pH 14 minus. Okay, then this one untuk solubility product. So tulis equation untuk Ag2CrO4. Jangan salah equationnya. So equationnya ialah solid kepada aqueous-aqueousnya. So yang ni represent 2x. Okay, so expression for KSP. So Ag plus square CrO4 minus. So 4x cube. So das precipitate form. Okay, so yang ni jangan salah tulis equationnya. So kita nak tahu equation apa yang kita perlu tulis. Kita tengok kepada nilai KSP yang dia bagi. So dia bagi KSP untuk MgCO3. So kita tulislah equation untuk MgCO3. So MgCO3 solid dia sama macam yang tadi tu. Mg2 plus aqueous plus CO3 2 minus aqueous. Okay, so kita perlu dapatkan molarity untuk Mg2+. Okay, so guna formula yang sebelum ni, M1V1, M2V2. So V2 ialah V total setelah kita tambah kedua-dua ni. So 500, 500. So V2 sama dengan 1 liter ataupun 1000 ml. Okay, so dapat molarity untuk Mg2+, sama juga untuk CO3 2 minus, guna M1V1, M2V2 juga. Okay, then substitute dalam expression QSP, Mg2 plus, CO3 2 minus. Okay, so dapat QSP 5 exponent negative 3. So bandingkan dengan KSP yang dia bagi. Okay, so QSP 5 exponent negative 3. So QSP 1 exponent negative 5. So Q yang lagi besar. So, dia akan shift to the left. Okay, kalau berdasarkan equation, bila shift to the left, kita nampak dalam equation ni ada apa dekat sebelah ni? Sebelah kiri ni. Ada MgCO3 solid. So, that's why kita katakan magnesium carbonate is precipitate. Sebelah kiri ni ada solid. Jadi precipitate. Okay, dia bukan unsaturated, dia super saturated solution. So, concentration after mixing is 1 exponent negative 3. Bukan 1 exponent negative 3. Ni, 0.1 je. So, equilibrium position shift to the right. Tak, dia akan shift to the left. Okay, so last one, calculate solubility in KCl. So, ini common ion. So, solubility product of AgCl. Jadi, kita buat equation untuk AgCl. So, 0.1 untuk okay, so Cl 0.1. Okay, kita masukkan KCl tadi. So 0.1 plus S. Okay, sebab sini S. So kita masukkan Cl 0.1. So 0.1 plus S. So kita boleh assume sini since KSP is very small, 0.1 plus S equal to 0.1. 0.1. So 0.1 times S, 0.1 S equal to 1.44 exponent negative 10. So S equal to 1.44 exponent negative 9. Okay, that's all. Thank you.